अब झारखंड में जुदी अब गिद्रा को ऑलचिकी बन पढ़ा चुका तब नौका भाषा को चीदा नौका लैंग्वेज को चीदा हर को एगेर बड़ा को बड़ी कथाते बड़ी एगेरते बड़ी सलते या हेंदे बो इंग्लिश की डुप्लीकेट औलाद আমরিন গিদরে গে অলচিকি তো আলম পাগা কোয়া বাংখান কোন অনুকা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় সাঁওতালি ভাষায় রাজ্যের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করল মিনতি হেমব্রম। আইমা আমা সারাহ বিনতি হেমব্রম যাহা তো রাজ্যরে প্রথম স্থানে দখল কা ওনা সান্তালি অলচিকিতে তো কথা কবা বুঝে থাকা কেনা তিনি গর্বর না কথা কেনা আর নোয়া খবর গোটা ওয়েস্ট বেঙ্গল ইন হোক বুঝে বাগায় আক এমনকি গোটা ভারতবর্ষের ইন হোক নিয়ে কো বাগায় জায়গা কেনা এ সাঁওতালি ভাষা অলচিকি তো চেক কেনা চেক বাং কেনা নিয়েতে পড়াও কথা প্রথম স্থান দখল কেনা নোয়া তো রাজ্যের না কেনা আর ভারতবর্ষের না প্রথম স্থান দখল কেন जहाँ तक आदिवासी अब सानतार को मेना बना अलचिकी को जहाँ कबन कुसिया नु जुगनू बह जहाँ पे नल के मोटा बह नु चले अपन गिद्रे अलचिकी बन पढ़ा को हाना को सेंगाया नवा को सेंगाया एगेर को सेंगाया नवा को सेंगाया ताले नौकान जगह करे माने नवा को जिनिस को जाते बांग हुई मा ओने उनका उनको क्रिस्टान को कामिया जे सान्ताल अलचिकी जाते बाको पढ़ा दगाय मा और अलचिकी दे राज्य जहाँ प्रथम स्थान दखल ना कथा ओना को जाते बाको करा दगाय मा चेकना बांगना जो बन बागा दगाय वीडियो रे लास्ट पर्यंत तान दन सालाम के कथा कर बेटा नवा वीडियो रा पे तो सौंदर्य में पेया गाते को आडी गरबर ना कथा जे गोपी बल्लभपुरी नि अब सान्ताल तिल्ले हपन जहाँ तो कुगली दे अलचिकी दे पढ़ा कते झारखंड माने वेस्ट बेंगल राज्य रे ना एक नंबर स्थाने प्राप्त का ओना के झारखंड जुदी बन पढ़ा तो झारखंड रे हो एक नंबर स्थान अवश्य नाम गया आयमा आयमा साराव जहाँ तो विनोदी हेमब्रम नवा कामिटा करा दागे का और नवा दो आया मेहनत ना फलाफल करना और आया मेहनत तक अब बन गर्व करना और खास कथा उनको ही मेता पे जे जहाँ अब सान्ताल कुल गिद्रे को जहाँ रियल फील करे व्यस्त बना पे हाना नामा करे व्यस्त बना पे पढ़ाओ करे ध्यान भावे मैं तो नवा वीडियो तो आपे को लगते होगा ना और आपे रेन गार्जियन को लगते होगा ना तो जहाँ तक बया को मेना पे नवा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पे शेयर कारण नौका कमी जाते हिजू कान दिन जो गिद्रे को करा देखा जाए मा ओना उद्देश्य तक नवा वीडियो तो बेना सर्वप्रथम वीडियो बन जान लगे মিনতির প্রাপ্য নম্বর 473 গোপীবল্লভপুর 1 নম্বর ব্লকের কেন্দুগাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের কারনাশোল গ্রামের বাসিন্দা মিনতি হেমব্রম। কিডনির সমস্যাজনিত কারণে 5 বছর আগে মৃত্যু হয়েছিল মিনতির বাবার। মায়ের ইচ্ছে শক্তিতে আজ সমাজে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছে মিনতি। ঝাড়গ্রামের রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত ঝাড়গ্রাম একলব্য মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুলের কলা বিভাগের ছাত্রী মিনতি 6ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হয় একলব্য স্কুলে। তখন থেকে একলব্য স্কুলে থেকেই পড়াশোনা চালিয়ে যায় মিনতি। হঠাৎ করেই বাবার মৃত্যু হয় কিডনিজনিত সমস্যার কারণে। পারিবারিক আর্থিক সমস্যার কারণে 8ম শ্রেণীর বেশি পড়াশোনা করতে পারেনি মিনতি। দিবারাত্রি কঠোর পরিশ্রম করে মেয়ের পড়াশোনা চালিয়ে যায় মা সলমা। মিনতি সাঁওতালি ভাষায় রাজ্যের মধ্যে প্রথম হলেও তার বাকি বিষয়গুলি ছিল বাংলাতে। সাঁওতালিতে 98, ইংরেজিতে 90, ভূগোলে 81, ইতিহাসে 92, স্বাস্থ্য ও শারীরিক বিজ্ঞানে 97 এবং সংস্কৃতে 100-তে 100 নম্বর পেয়েছে মিনতি হেমব্রম। তো কথা কবে আজম কে আর অলচিকি বিরোধী को চেক করলো যে রোমান के দরকার রোমান থেকে পাকা রোমান থেকে আনকায় নাঙ্কায় তাহলে নু जहां मिनती हेमब्रम जहाँ कामिटा करा होगा बेंगलीते अब सान्ताली अलचिकीते जहाँ तक पढ़ा होगा ना भाई मेटांग हो जो जहाँ आगे मने आसे उन्हें जेको भाषा तक पढ़ा लगे जेको भाषा तक डिग्री हासिल लगे এখন ओनली फॉर अलचिकीते तो बांग हिंदीते इंग्लिशते रोमानते फोमानते जहाँ तक मेना उड़ियोते या उर्दू कोते जो दागे किन्तु नवा जगह नुकु अलचिकी विरोधी को चेक करले अलचिकी तो बांग हुई इस बांगल होगा ताले कथा को बेदा है ना अपन मई पीटी जहाँ तो मिनती उन्हीं ताले चिके तो हॉल कहते राज्य रे ना 1 नंबर स्थान रहे जे ना ताले नुकु जहाँ विरोधी को कथा है ना उनको राज्य रे 1 नंबर तो दूर ना कथा आकुर स्कूल रे ना 1 नंबर रे बकई तका का उनको ले बगा अलचिकी को विरोध का कहते को शर्म करो भगवान से डरो भोसड़ी वालों भगवान से डरो ताले कहते को आपे के ले पे जे नुकु कन्वर्टेड सांता डुप्लीकेट सांता अंग्रेज के औलाद को जहाँ तो अलचिकी को विरोध का ताले नुको डेकेरे যদি বাপে শর্ট কোয়া তাহলে কই বে শর্ট কোয়া আপে গলে ये बड़ी अच्छी बात कही आप तो কথা কো ওনাতে মেতা पे एक्चुअली वीडियो तो शेयर तो पे कारण मिनती लगान मई बिटी को के अब ना हेजु दिन रे तो दरकार केना को আর সর্বপ্রথম আয়া বিষয় থেকে বন বাগাই লাগে বুঝিয়ে লাগে বন তারপরে মাসে বন কথা আর সারিগে নোয়া जहां অলচিকিতে রাজ্যের না 1 নম্বর স্থানে প্রাপ্ত কা আদি গর্বর না কথা কেনা अब সান্তা को লাগি থেকে আর जहाँ तक दुनिया रे सान्ताल मेना बन आसे जो हर को लगी तो जहाँ लगी
অন্তত নুন লাগিতে তো নয়া ভিডিও শেয়ার তাবন पे बया को जेता हर को बागा जाय मा मे बिनोदी बिटी ताबन चे लगाय कामी का ताबना आसारी के तिनी गर्व रना कथा करा तो कथा को मिनती बिटी आया सफलता रना विषयते चे लेदा तिनी मेहनत का चे लगा भावते पागालन थाय तबे जे नवा जायगाटा हासिल दगा का जतो अपन बागाया आया मजा तके तो आजम ताबन पे তো মানে সান্তালি মিডিয়ামে রাজ্যের মধ্যে প্রথম কিরকম মনে হচ্ছে এই রেজাল্টে এখন? আমি ভাবিনি মানে এত ভালো রেজাল্ট হবে। ভেবেছিলাম যে ভালো হবে, কিন্তু রাজ্যের মধ্যে সান্তালি মিডিয়ামে ফার্স্ট এটা আমি ভাবিনি। কারণ আমি প্রথম থেকে আর ছোট থেকেই সান্তালি দিয়ে পড়িনি, বাংলা মিডিয়ামেই পড়েছি। তো কথা কথা বুঝে থাকে না যে প্রথম খন ইয়া হুডিং খন নুই বিটি তাবন নুই তো সান্তালি তো বাদ বাড়া হবে না, কিন্তু যখন বাগাই গিয়া যে সান্তালি চেক না উন যখন পড়া আরম্ভ গিয়া চেক যখন আরম্ভ গিয়া আর ই তো নয়া জায়গা রে মেনায়া তাহলে বুঝে থাকে না ও সান্তালি যাহা অলচিকি কেনা তিনি সহজা আর নুকু অলচিকি বিরোধী চেক লইয়া মাসে লেপকা। তবে আমি যখন ঝাড়গ্রাম EMRS রামকৃষ্ণ মিশনে ভর্তি হই তখন ক্লাস 9-এ উঠে আমি সান্তালি সাবজেক্টটা নিই। আর কথা কথা আজম কিয়া যে মই বিটি তখন যাহাই তো 9 ক্লাস রে আমরা সান্তালি সাবজেক্ট হাতাও কা তাহলে কথা কথা বুঝে দেখা কেনা যে সান্তালি স্টার্টিং কাই 9 ক্লাস রে তাহলে 9, 10, 11, 12 তাহলে নো প্রেসার মা পড়াও কথা নয়া জায়গাটা হাসিল লাগাই কা যাহা তো রাজ্যের না 1 নম্বর স্থান কেনা তাহলে বুঝে দেখা কেনা যে বাংলাদেশে কন্টিনিউ যদি পড়া তাহলে নয়া সান্তাল আপনা তিনি লাহা রেডি দেখায় আয় আর ওকা জায়গা সেটা ছ দেখায় আয় আর আপে কম হবে দেখায় তো বয়া को সান্তালি সঙ্গে সঙ্গে মানে आयमा सब्जेक्ट जहाँ को मेना ओना संगे संगे अपना जहाँ ओलचिकी सान्ताली केना नोआ हो अपना तवन पे नोआ रहो पावर मेना जहाँ तो पे नीलम जागा केना सोचक करे। কারণ 6 থেকে ওখানে সান্তালি মিডিয়াম ছিল না, যদিও পড়ানো হতো সাবজেক্ট হিসেবে তখন ওটা নেওয়া হয়নি। ক্লাস 9-এ উঠে আমি সান্তালিকে চুজ করি আর তখন থেকে আমি এটা নিয়েছি। ক্লাস 12-এ তো ভালো রেজাল্ট হয়েছে। তারপরে যে পরিবারে কে কে আছেন? আমার পরিবারে এখন বর্তমানে মা, ঠাকুমা আর ভাই আর আমি আছি। তাহলে বাবা নেই? না। তাহলে এই যে পড়ার এই আগ্রহ এবং এই রেজাল্ট মানে বাবার ইয়েতে কোনো অসুবিধা হয়নি? অসুবিধা হলেও মা সেটা আমাকে বুঝতে দেননি। মানে পড়াশোনা কিরকম করতে, সময় দিতে কিরকম? পড়াশোনার উপর ছোটবেলা থেকেই যেহেতু আমি একটু ভালো পড়াশোনা 4.5 বছর থেকে যেহেতু স্টার্ট করেছিলাম, তাই প্রথম থেকে আগ্রহটা ভালোই ছিল। আর বাবা মারা যাওয়ার পর একটু ভেঙে পড়েছিলাম, খুব কষ্ট হতো। তারপর আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে গেছে। আর স্কুলের যে গাইড ওটা আমাকে আরো বেশি অনুপ্রাণিত করেছে আর এগিয়ে যেতে অনেক বেশি হেল্প করেছে আমাকে। মানে এই পড়ার এই রেজাল্টের পেছনে মানে কার অবদান আপ মনে করবে? স্কুলের অবদান কোনো ক্ষেত্রেই কম নয়। স্কুল আমাকে যেভাবে গাইড দিয়েছে সবকিছুর দিক থেকে, মানে স্কুলে অনেক বেশি গাইড দেওয়া হয়, খুব ভালোভাবে পড়ান আমাদেরকে সবকিছুতে। এমনকি মেন্টর টিচার থাকে ওখানে, ওনাদের যে সাহায্য। তারপর আবার 2 ঘন্টা স্টাডি হলে ওখানেও ম্যাডামরা থাকেন, ওনাদের সাহায্যে আমি প্রত্যেকটা যেখানে আমার যে প্রবলেম হয়েছে আমি ওনাদের কাছে হেল্প চেয়েছি, ওনারা হেল্প করেছেন। আবার রাত্রে যে সন্ধ্যেবেলা যে 2 ঘন্টা স্টাডি হল থাকে সেখানে ভালোভাবে ওখানেও ডিউটি থাকে ম্যাডামদের, ওনারা গাইড করেন। মানে 2 ঘন্টা 4 ঘন্টা স্টাডি হল প্লাস রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর সেলফ স্টাডি, তখন 2 থেকে 3 ঘন্টা পড়াশোনা। ওটাই আজকের এই রেজাল্টের পরে কি আশা, মানে কি স্বপ্ন দেখছো, কি হতে চাও বড় হয়ে? আমি পরিবারের জন্য সবকিছু হতে চাই। তবুও একটা অ্যাম্বিশন তো আমার থাকবে। একটা ইচ্ছে হচ্ছে পরিবারের পাশে থাকা। আর সব থেকে বড় হচ্ছে কখনো হাল ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়, যতই হেরে যায় সবসময় এগিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন নিয়ে বেঁচে থাকা দরকার। পেশাগত দিক দিয়ে কিটা বেছে নেবে, কোন পেশা বেছে নেবে? আমি বর্তমানে পলিটেকনিক্যাল লাইন চুজ করেছি, ওটাতেই এগিয়ে যাবো ভেবেছি।
এখন পর্যন্ত কারা কারা শুভেচ্ছা বন্ধু বান্ধবের সাথে কথা হয়েছে বা শিক্ষক শিক্ষিকাকে ফোন করেছিলেন শুভেচ্ছা জানাচ্ছে সকলে? সকলেই জানিয়েছেন। তাহলে আজকের রেজাল্টে কতটা খুশি পরিবারের লোক বা গ্রামের বাসিন্দা, কি আমি বলছেন? অনেক বেশি খুশি, কারণ সবাই আমাকে ফোন করে বলছে যে খুব ভালো রেজাল্ট হয়েছে। প্রথমত আমাকে স্কুল থেকে ফোন করেছিলেন ম্যাডামরা, তারপর মহারাজ, বন্ধু বান্ধব সবাই। এই প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে এই রেজাল্ট, আগামী দিনে এই এলাকা থেকে আরো প্রতিভা বেরিয়ে আসার জন্য কি পরামর্শ দেবে পড়াশোনার ক্ষেত্রে? আমি চাই সবাই এইভাবে এগিয়ে যাক, কেউ হেরে যাওয়ার পর যেন থেমে না থাকে, কখনো হাল ছেড়ে থাকা উচিত নয়, অবশ্যই এগিয়ে যেতে হবে। আর এভাবেই সবার রেজাল্ট ভালো হবে যদি কেউ হাল না ছেড়ে দেয়। কত নাম্বার পেয়েছে এই উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায়? আমি উচ্চ মাধ্যমিকে 473 পেয়েছি। কি নাম? নাম মিনতি হেমব্রম। আর এই যে জায়গাটা, এই জায়গাটার নাম? এখানে জায়গাটার নাম হচ্ছে কান্নাসোল, गोपीबल्लभपुर थाना। तो कथा को आजम के बुझो के बगा के आमा सारा आज आयो हो जहां तो नुई मया नुई बिटिया पढ़ाओ लगिते जहां लगा कष्ट होगा और बई बईते जहां लगा मागा से पढ़ाओ दिया उनका ताया जहां आज आयो कष्ट का ना कम दिया। तो बया को उनका के आपे को जुदी पे मने जे निजेरन गिदरे गाइड ठीक ठाक जुदी पे गाइड को तो ओका लेकन जायगा को हासिल लगाया बया को एक्चुअली हुई कना पढ़ाओ के मिलता एमन जायगा कना पढ़ा को सेगा सेगा जायगा पर हासिल लगाया नोआ यूट्यूब नोआ तो छे रील फील के तो छे आमा जुदी पढ़ाओ भागी दिमाग में ना ताले नोआ यूट्यूब ना कमी में चुटकी रे ठीक है। और पढ़ाओ बाया तो बेसे नोआ कम करा जागा जुदी बम बाया ताले लगा करा जागा चे माफ करा जागा तो उनकर कथा हुई कना। तो कथा को सर्वप्रथम फुल आपे को निये के मेता पे या हिजुकन जनरेशन रेन गिदरे को जे आपे तो पढ़ाओ रे ध्यान एम पे ना कि जे यूट्यूबर ले बना हाना ले बना नवा ले बना चे हम बापे दागे पे पुन शर्मा मोगे शर्मा पे खटा ठीक है हो तो 15,000 20,000 सब्सक्राइबर को हिजू तपे अंतर मतनी पे कमावा बोजूर 10,000 12,000 15,000 20,000 ठीक है स्पॉन्सर मिलोगे तो चैनल जो ठीक ठाक भागी लगा चला कान दमा ताले कान दो उनका कमावा या ओना खन दो बीसी पे पुन शर्मा ना मेहनत पे उन ये अर्जा दागया किंतु पढ़ा मिटन एमन जायगा कना जे जहां जायगाटा आम जुदुम साब नाम किया ताले ओना जायगा खन आम ओका जायगा नाम सेटर दागा तिनी होगा गर्व मिटांग बेना तिनी सेगा मिटांग आइकॉनिक होगम बेना चिंता भावना ना कथा कना। तो कथा को तेने बुझे तो नोडो पर्यंत के और आपे को मई बिटिया विषय ते चे को पे लइया और तिनी सहारा पे एमाय कना कमेंट ना माध्यम ते के एमाय तमन पे कारण कमेंट ना बक्स जहां मेना ओना तो पूरे खुल माने फुल खुले बिना जहां तनी पे कमेंट एते रो बाम पे जो ठीक है। और आपे को मतामत लइता उन पे बगा के पे बुझो के पे जे आपने मई बिटी तिनी मेहनत परे और संगते नोआ जायगा रे अवदान जतो कोन सेगा जहां दो टीचर को मास्टर को और संगते आज आयो जहां दो नोआ जायगा रे सपोर्ट करते हैं। और आपे को हम मिटन गिदरे जदी कंटिन्यू पे सपोर्ट या तो भाई गिदरे आपे जहां लगा पे मने उनका आपे रिजल्ट आगो जगह पे। तो जापम करो परे ना वीडियो जो भागी भी बुझोगा लाइक पे शेयर पे कमेंट पे सब्सक्राइब करते सब्सक्राइब बेल आइकन दबा के दबाओ का नो प्रत्येक बार की ले जितो ले जापम करो परे ना वीडियो बाय।